रानीगंज पुलिस की सतर्कता और मानवीय पहल का एक सराहनीय उदाहरण सामने आया है। शॉपिंग मॉल में अकेली भटक रही 12 वर्षीय आदिवासी छात्रा को पुलिस ने सुरक्षित संरक्षण में लेकर उसके परिवार से मिलाया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बर्दवान के रानीगंज में पुलिस की संवेदनशीलता ने एक संभावित अनहोनी को टाल दिया। जेमारी ग्राम पंचायत के बेलिया बथान गांव की रहने वाली 12 वर्षीय छात्रा बंदना हांसदा मंगलवार को एक शॉपिंग मॉल में अकेली घूमती मिली। मॉल कर्मचारियों ने जब उससे पूछताछ की तो वो अपना पता स्पष्ट नहीं बता सकी। इसके बाद तुरंत रानीगंज थाना पुलिस को सूचना दी गई। आईसी सुबीर कर्मकार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बच्चे को सुरक्षित थाने ले आई। धैर्य और स्नेह के साथ बातचीत करने पर बच्ची ने अपना नाम और गांव की जानकारी दी, जिसके आधार पर पुलिस ने उसके परिजनों से संपर्क किया। थाने में बच्चे के भावुक होने पर महिला पुलिस कर्मियों ने उसे भोजन कराया, पिज्जा खिलाया और उसका पूरा ध्यान रखा। कुछ ही देर बाद परिजन थाने पहुंचे और सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बच्ची को सुरक्षित उनके सुपुर्द कर दिया गया। परिजनों ने रानीगंज थाना पुलिस का आभार जताया, जबकि बेलिया बथान गांव के प्रधान सिद्धार्थ मार्डी ने पुलिस की तत्परता और मानवीय कार्यशैली की सराहना की। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि बच्ची अकेले रानीगंज शहर तक कैसे पहुंची। प्रथमे जाना যে বাচ্চাটা আজকে সকালে 10টার সময় স্কুল থেকে বেরোবার পর তাকে খোঁজাখুঁজির পর পাওয়া যাচ্ছিল না। তো সন্ধ্যার সময় আমরা জানতে পারি যে রানীগঞ্জ থানার যে বাচ্চাটা আছে এবং বাচ্চাটাকে আজকে পাওয়া গেল। আমরা থানা থেকে নিয়ে যাচ্ছি। তার সাথে জানাই যে রানীগঞ্জ থানার সমস্ত আধিকারিক বৃন্দকে আমরা আন্তরিক মানে যে ধন্যবাদ জানাবো এবং এই কৃতজ্ঞতা আমরা জীবনভর বলবো। সেরকম কিছু নেই। সিদ্ধার্থ মাটি, গ্রাম প্রধান, বেলিয়া বাথা। হ্যাঁ, কিশোর জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিস? আমি রেগে গেছিলাম তারপর। কোথায় কোথায় যেতিস? আমি জনখানে পার্ক সেইখানে যেতাম। কি করে এলি এইখানে থানাতে? রানীগঞ্জ থানায় কি করে এলি? আমি একটা মলে ছিলাম, তো তার জন্য একটা ওইখানে মলে যে ম্যাডাম কাজ করে তিনি আমাকে তুলালেন, তুমি কোথায় ছিল? আমি বললাম আমি হারান গেছি। তো তার জন্য পুলিশকে ফোন করে নিয়ে গেছি। হ্যাঁ, তাই জন্য এখানে আছে, আমার মা বাবারা আছে নিতে। থানা থেকে পিৎজা খাওয়ালো, কেমন লাগলো? ভালো। পুলিশ দিদিকে কি বলবে? থ্যাংক ইউ। থানা থেকে কি বললো তোমাকে? আমার নাম গোলা সুদালো। কেমন লাগছে এখন? ভয় লাগছে? না। কি নাম? ঠিক